Atong pakpakan kasapa ang atong buhay nga Dios sa ikat-33 nga panuigon sa pagpangalagad. May butag sa tanan kung mahimo atong ablihan ang atong Biblia sa libro sa Deuteronomio kapitulo 15, 4-6. Karaang tugon, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, ikalima nga libro sa karaang tugon ngadto sa unang parte sa atong Biblia. Deuteronomio 15, 4-6, bisan pa niini walay kabus uban kanimo, kay ang Dios nga imong kay ang Ginoo nga imong Dios magapanalangin kanimo sa yuta nga gihatag kanimo alang usa ka pagpanulundon aron mapanag-iya kaniini. Kung ang imong Dios, kung magpatalinog ka lamang nga masing kamuton sa tingog sa Ginoo nga imong Dios aron sa pagbantay sa pagtuma niining tibuok nga sugo nga akong ginasugo kanimo niining adlaw, kay ang Ginoo nga imong Dios magapanalangin kanimo ingon nga iyang gisaad kanimo ug magapahulam ka sa daghan nga mga nasod, apan dili ikaw magpahulam ug magaginoo ka sa daghang mga nasod, apan kanimo dili sila magaginoo. Buot pasabot, ikaw ang magpahulam, apan ikaw dili na magpahulam. Amahan, tudloi kami sa imong pong, ikaw ang mahimaya, dili opinyon, dili pangunahuna, apan imuha nga kabubuton among masabtan. Arangan paagi sa pagsalig sa buhi nga Dios sa iyang pulong, gamit ako Dios ng imong alagad aron ikaw mahimaya. Paagi sa balang spirito, mupatalinog ka sa among kasing-kasing nga nangita sa imong kabubuton. Amo ning giduol sa pag-ampo nangaliya sa imong taliwala sa ngalan ni Jesus. Ug tanan mosultiog. Amen. Atong subayon balik no igsuon, naay kasing-kasing ang Ginoo sa iyang katawhan. Dili ni pagduot sa ilaha, dili ni ingon ang mga tao nga mituos Ginoo pasagdan lang. Apan gipakita sa Ginoo sa mga kabus o nahimong ulipon sa ilang mga agalon sa 400 kapanuigon kapin. Ingon ang Ginoo nga walay kabus na magpabilin uban kaninyo, kay ang Ginoo nga inyong Dios maoy ingon siya mo gapanalangin ug muhatag sa yuta dinha kaninyo alang sa inyong pagkapanulundon ug kamo mahimong mga panag-iya niini. Dili na kamo ulipon, dili na kamo sunod-sunod, apan kamo nay tag-iya. Atong balikan igsuon no, ang kabubuton sa Ginoo dili ta pabiling ulipon o kabus, apan paagi sa pulong sa Ginoo mausab ang atong una-una ug makakat-on ta unsaon paglakang sa Ginoo nga mga pulong ug magdala kanato ngadto sa dapit nga dili na kita kabus ug dili na kita ulipon. Lisod, di ba, nagsulti ko pipila ka buwan na ingon ko nga nagampo tas Ginoo mutuota nga naay offering musud sa simbahan every week nga 500,000. Naka-mention ko na, di ba? But pasabot aron na mahitabo, dili ko nagsulti para daghang kwarta musud sa simbahan. Epekto na lang nang sa simbahan. Pero kana akong gisulti kay kung makatuo mo sa inyong unahuna nga muhatag og Ginoong Dios og mga pamaagi kanimo, aron ka na ay regular nga panginabuhi nga magdala og ing-anang mga kantidad, but pasabot ang Dios nakapanalangin nato. Pero kung dili na nato mabot, naa paghihapon ta sa atong gitawag nga karaang kahimtang. Muna nga ang hagit is musaka ang atong panginabuhian, musaka ang atong income tungod kay naningkamo ta paagi sa pulong sa Dios. Ug salamat sa Ginoo no kay sa niaging semana naa na gyud nakahatag og 1 ka milyon. Hallelujah. Now, wala na sa sinugdanan. In fact, sa 33 kapanuigon,
murag ana ra. Pero karon kay naningkamot kitang mutuos Ginoo, naa na gyud nakakaplag og panalangin sa Dios. Atong pakpakan ng Ginoong nga walay paglubat. Timan inom, walay pabor-pabor sa Ginoo. Kung mabuhat na sa Dios sa usa ka tawo, buhaton pud na sa Ginoo sa tawo nga mutuo sa iyang pong. Una-una ginaigsoon, wala na sa atong abilidad, naa sa atong pagtuo sa iyang pong nga dili mo balik sa Dios nga way kapuslanan. Naay saad ang Ginoo, ang iyang saad dili niya pakyason. Amen. So atong gitun-an ang kasing-kasing sa Ginoo sa kabos. Ingon ang Biblia at tulang balikan gamay nga siya naghatag og mga pamaagi aron ang mga inutangan o aron ang mga nautangan na ay tuig sa panahon ni sa karaang tugon na pagkanselar sa ilang mga utang. Naghatag po ng Ginoo sa iyang gitawag nga Jubilee Year, ika-50 kapanuigon tanang kabtangan, tanang kautangan, tanang butang na nasanla, ibalik sa tinuod nga panag-iyahon. Aron ang nasod sa Israel wala gayoy kabos. Ug nang hinaot nga makakat-on ang mga nasayop aron dili mabalik ang ilang pagkakabos. Ikatulo atong nakaplan na ay paagi ang Ginoo nga imong malukat balik ang imong nawala nga kabtangan. Paagi na sa Ginoong Dios. Ato pong nakaplagan nga nagsugo ang Ginoo nga iyang atimanon ang iyang katawhan paagi sa iyang mga tinunan, paagi sa iyang mga leader aron walay kabus nga nagtuo sa pulong sa Dios. Ug ikalima ato nakatunan nga protehian sa Ginoo ang kabus. Pobre na gani panamastamasan pas mga tao. Ingon ang Biblia, ang Dios maoy inyong banggaon kung inyong panamastamason ang mga kabus. Ug atong gitunan sa pipila ka semana pod nga naay rason nganong ang tao kabus, dili na automatic, dili na natawo kang kabus, dili tungod kay sulag mas kinabuhi, gidimalas ka, mo nang pobre ka, dili. Mutanaw ka sa Biblia, naay rason nganong ang tao niabot sa iyang pagkakabus. Ato nakatunan tungod kini sa plano sa yawa nga ang tao makabus kay sa pagbuhat sa Ginoo sa katawhan sa kang Eva ug si Adan ngadto sa paraiso, wala may kabus didto. Pero gisud niya ang gitawag nga konsepto sa pagpakasala, didto na naghago ang tao ug didto nagkaingon-ingon ang katawhan. Gi-introduce sa halas ang gitawag nga pagpakasala o ang pagsupak sa Ginoo. Nagresulta sa pagkaingon-ingon sa tao nga kita mismo nakaamgo, nakasunod kita sa unang sala nga nabuhat ni Eva ug ni Adan. Mao nay klaro sa Biblia igsoon, mao na nga kinahanglang mamatay si Kristo Jesus para mabayran ang kasalanan. O mo kabantay nganong si Kristo gibutangan og koronang tunok? Asa man nagresulta sa Genesis ang koronang tunok? Di ba ingon ang Ginoo, tungod sa inyong pagpakasala, muhago na mo nga naay mga tunok sa inyong mga trabahoon. Nganong diri man gitusok si Kristo sa krus? Kay si Eva gikuha diri sa gusok. Aron mabayran ang pagpakasala, dinhi siya gitusok. Nganong sa tiil man gilansang si Kristo. Ug sa iyang kamot tungod sa iyang tiil didto gitamakan ug tamakan sa Ginoo ang yawa nga nagda sa pagpakasala. Wala lamang siya ingon na lansang, nganong ingon siya gilansang siya sa punuan. Tungod kay ang punuan ang sinugdanan sa pagpakasala. Ang krus dili lang naingon nga tradisyon nga pagpakita ni Kristo, tanan kana na ay labot sa pagbayad ni Jesus sa kasalanan sa tao igsuon. So dili nato murag isalikway nga murag wala lang, mao nang ingon ang Ginoo sa unang sa libro sa Deuteronomio, wala na untay kabus kaninyo. Kay tanan na bayra naman ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Nganong gitawag nato ang New Testament nga grasya? Nganong di man ni balaod? Kay kung balaod pa ang New Testament igsoon, magdala gihapon kamo kanding, karnero ug kantong kanding sa karkar. Hallelujah. Brother Sandre, lami ang iyang kanding, ganahan mo palit.
Magdala patag kahayupan, magdala patag kabaw, magdala patag salampati. Tanang klaseng kahayupan, pero dili na, ingon ng Biblia, si Jesus ang nahimong Lamb of God who takes away the sins of the world. Atong pakpakan ng Ginoo igsoon. Mao nang naata sa gitawag sa New Testament nga grace. Dili na ta ang mubayad, ang Ginoo na mo inibayad. Ing na imong tapad mo nay tinuod nga meaning sa grasya. Ug ato pong nakatunan, di lamang ingon ang yawa, nag-introduce sa kasalanan, mao nang nagkaingon-ingon ng tao, apan ang Biblia nagtudlo po tungod sa tao sa iyang pagsupak sa Ginoo. Autam ato mangunaw na no, nga wala ra na, ato-ato ra ni, way labot ang Ginoo ni, bahala rang Ginoo na niya. Pero igsuon kay bawo baka nganong nagkaingon-ingon ka, tungod sa ing-anang pangutok. Ayaw gyud na una ang way labot ang Ginoo kay resulta sa imong pagkaingon-ingon. Ingon patungsan na nagkapiot-piot gyud mi pastor, nanimaho gyud mi piot. Sobrang kalisod hasta ang baho mabati. Naamon tay tubig nga way hubas-hubas sa ilang tapad sa sapa, pero mabaho gyapon ang baho tungod sa kasalanan nga nagpabilin sa ilang pagkatao. So ang tao mismo ni supak sa Ginoo. Ikaduha, makita nato nga naay pagkadautan ang pangutok. O ikaupat, ato nakatunan, pagpangawat sa Ginoo. Ingon sa, makapangawat ay kas Ginoo, mao na yung problema. Wa magutay basa-basag Biblia, manang wa tay kalibutan nga nangawat ay tas Ginoo. Basaha ang Biblia igsoon, giunsa pagpangawat sa tao diha sa Ginoo sa Malakias kapitulo 3. Ato nakatunan tungod sa pagpangawat, naapoy mga tao nagkaingon-ingon, nagkalisod-lisod tungod sa pagkatapulan. Ing na imong tapad, tapulan pa baka? Ing na lang tubag, kaniadto to. Og ikaunom, mao ang gitawag natong dili matinud-anon. Gihatagan og usa ka gatos, wagi uli ang sukli. Gamay ra ni di na koy uli ng sukli. Uy, kung gusto kang matinud-anon, kung matinud-anon ka sa gamay, mahimo kang matinud-anon sa dako. Kung naay 5 stabos nga sukli, iuli. 5 ra, iuli. Pag grabe po na oy. Di man na imuha. Kung kasabot ka na sa gamay, makasabot mo kas dako. Pero kung dili ka kasabot 5 stabos sa gani, imo pang kawaton, na naginot yun ka. Ug sa imong panaginot, magkaingon-ingon ang imong life. Palihog igsuon, dili na pagtudlo sa Biblia para kaingon nga iduot, apan itarong ang sayop nga panghunahuna. Ing na imong tapad, salamat sa Ginoo. Kaniadto to. Og ang last nato nakatunan, gitudlo ni Pastor Joel, mao ang sayop og pobrehon nga pangutok. Daghantang sayop igsuon. Mo nang ingon ang Biblia sa Roma 12:2 no nga kinahanglanong usbo nato ang atong alimpatakan pamaagis pangunahuna kay sayop ang atong sinugdanan. Sa in English pa, ang default mentality that we have learned when we were growing up is not in accordance with the word. O mo kabantay, kung sakit mong ulo, o naakay samad, kuwara kag bayabas, kanon ang dahon sa bayabas, inudnod sa samad. Okay raman na. Pero kung ang nikaon sa bayabas, daghang infeksyon sa iyang ngipon, kay wa na ngipong nabilin, maoy ningusa sa imong bayabas, gibutang sa imong samad, patay ang imong samad. Sa infeksyon. Ikson, extreme example, pero gusto lang yung kung ato ng masayran. So karong adlaw atong tanaw ng ikatulong rason nganong kita nagkaingon-ingon ang sa Tagalog pa pagkabaon sa utang or ang pagkapalautang kana murag master Edna pagkapalautang. Ambot na abay tao diri nga wa nakaagi og utang-utang. Pilipino man ka. Murag ni agi gyud ka ana. Amen. Naatay mga nasayran nga ang mga pamaagi dili iyahas Ginoo. Pero ato ning tun-an. Naay duha ka klaseng utang, gitawag nato nga maayong utang o dili maayong utang. Sakto.
Ang maayo ug ang daotang pagpangutang. Ang maayo nga utang, practical usa ta ha, ang maayo nga utang, ang imong giutang, mubayad sa imong giutang ug magdala kanimo og panganabuhian. Ang utang nga maayo, utang nga imong gigamit pagsugod sa negosyo nga nikita og dako, nibayad sa imong giutang ug nihatag nimo pampalit og palasyo. Mao ina nga utang, meaning nipalit ka og kasangkapan para sa imong negosyo, unya nagnegosyo ka, ang gibayad nimo sa imong kasangkapan gikan sa kita ngadto sa imong giutang. Okay ra man na, kay negosyo man na. Pero kung nangutang ka, nipalit ka og Nike. Nike si. Kay wa kay sapi. Nya ganahan gyud kang naay Nike. Unsa tong ilang sulti? Bahalag pobre basta hilas. Sayop nga panghuna-huna. Bahala naglawom ka sa utang. Basta saon ang taman. Pag uli nimo wa na kay katre kay gibira ang imong katre. Utang. Imong unlan gibira kay utang. Hangtod sa imong rep gibira kay utang. Ang imong washing machine gibira kay utang. Ang gibuhat, ngutang na puglain. Na ako'y giampuan nga washing machine. Sunod bulan, nagpaampo na po ng washing machine. O, sige kung gapalit o bagong washing machine. Nabira man ko itong unang pastor. Nya karon kini, lain na po ning tindahan. Unya sa ni, aampo na ito nga makalahutay ko sa kabuhan. Dili po pastor, kanang di nagyud tangkwaon sa tag-iya. Sayop ang atong hunahuna. May tagigamit niya ang washing machine para mukita siya. Wa man. Para makatanaw siya sa iyang K-drama, di siya manlaba, ang washing machine ang mulaba. Lipay ang K-drama. Ug ang giutangan. Subot pa sabot, ang good debt, ang maayong utang, nakautang ka, dili tungod kay ikonsumo nimo sa imong layaw o imong gusto, apan tungod kay gusto kang mukita, paagi sa, gitawag nato nga sakto nga pamaagi. Dili ni kalit dato, dili ni sayon-sayon, dili ni pagkahakog, apan paagi ni aron ikaw makakaplag og mga pamaagi sa paglingkawas sa imong pagkapobrehon. Naay mga utang nga maayo, pero grabe mas daghan ang utang nga dautan. Kay nganong dautan man ang utang, kay dadun man ka sa pagkaingon-ingon o pagkalisod. Munang ayaw kayod pangutang kung wa pa kay alamag unsaon paggamit sa panalapi nga makabalik ni nimo og panalapian. Na amin nakatunan kang Robert Kiyosaki sa iyang libro. Ingon siya, ang gitawag nato nga asset bisan unsang butang nga magdala og kwarta sa imong bulsa. Ang gitawag nga liability bisag unsang butang nga nagkuha og kwarta sa imong wallet. Na kay cellphone, perting mahala, ni income ba na? Pang like lang, like. Nya mo income ka kada like, ikaw pa gikitaan. Gamit na lang kag kwerte. Kwertihang baratuha. So igsoon na ay mga butang nga sayo pragid nato pagunahon na atong tanaw kay hilas. Maglakaw-lakaw sa dalan, pakita iyang cellphone. Bang! Naligsan. Bala nang mamatay, basta hilas ang cellphone. Igsoon unang-unaan ang Ginoo, akong tinguha sa pagpamastor ninyo, dili ingon mo nga nakasimba. Apan naatay mausab nga pangunahuna tungod sa tudlo sa pulong sa Ginoo alang kanato. So kanang pagpangutang una-unaan ninyo kaduha katulo kaupat kutob na pulo. Kaning imong iutang makabayad baka paagi sa imong giutang. Kung di ka kabayad, sayop na nga pamaagi. Pastor, ipalit maguna kog bugas, may pang di ka mukaon, kay mo healthy pa ka. Kay way utang, di mo burot imuntihan. Igsuon, hinaot makasabot mo, ang utang dili man ingon dautan. Kung kasabot ka, nganong mo provide man ng gobyerno og luna
o kasangkapan nga ang nagnegosyo na ay patigayon makautang aron makapalambo tungod kay ganahan ang gobyerno nga mulambo ang matagtao. Pero ang problema manggod, mahatagan tagpuhunan dili ibutang sa negosyo, ibutang sa atong pagkahakog. Pagkakwarta hunaw dayon lamia atong litsong baboy di semana oy, ako tong kanuna pud unya. Ngaron na mag sardinas lang usa ta hantod sa mong income. Di pa to ka manimahong sardinas? Wa na ganahan gid magbaboy no. Wa na may naningog. So una, sabto nato ang utang dili na ingon nga dautan. Pero kung wa ka kasabot sa prinsipyo sa pagpangutang, ayaw na lang patuga-tuga kay siya ang mulubong nimo. Ayaw gyud pangutang, hilabihan kung wa kay saping ibayad. Wala kay klarong patigayon nga mubayad ana nga imong giutang. Namo koy sweldo pastor, pero imong sweldo makasugakod ba na? Naara ba kay kada adlaw nga gasto? Unya mudugang pakag-utang, makalahutay ba na? Ako na lang data-datahan, di na niya. Kana bitang makahuman kag utang, dasigon biya kag utang balik. Nya mas dako na. Nakabayad man kag 5,000, 10,000 na utanga. Igsuon malawom gyud ka hanto di nakakalingkawas. Nganong naamantay gitawag nga pagpangutang. So una nay duha ka klase sa utang, maayog dautan. Kung wa ka kasabot sa kwarta, unsaon pag ang gitawag nga cost of money, ang balor sa sapi, ayaw na lang. Kung wa ka kasabot unsaon pagpatuyok sa kwarta, ayaw na lang. Kung wa kay kasinatian, kung naa ba kay ikabayad og wala, ayaw na lang. Apan, kung makasabot ka pag-ayo, dako ka ng ginansya para nimo. Kadaghanan sa mga negosyante, ang ilang gipuhunan gitawag nga OPM, other people's money. Ilang gamito ng kwarta sa lain. Ang ilang humamon, marupoy mo bayad sa ilang giutang. Pero kung wa kay ibayad sa imong giutang, ayaw na lang yun igsuon, mapriso pa ka. Ing na imong tapad, ayaw na lagi. Now, ngano tang malubong sa utang o magkaingon-ingon sa utang, kaniha, pananaw na ni nga klaro, wa tay kasinatian sa word nga budgeting. Unsay pulong? Kay bawta sa word nga budgeting, pero wa tay aplikasyon, wa tay klaro nga pagbuhat anang pagbudget. Kami magtiayon, sugod nga nagsugod among pagmanagtiayon, gitudluan mi og gitawag nga envelope method. Tanan nga among gastuonon nakangan sa envelope, bayad sa suga, bayad sa tubig, bayad sa phone, tanan nga bayron abang naanay envelope. Pagdawat sa among sweldo, ibahin-bahin namo dayon sa mga envelope. Una tanan ana ang among tithes ug offering na pami-missions ato nga naka-envelope gyud. Usa pa namo ibutang ang usa pay ibayad. Kung usa ka bulan ang tunga nga sweldo, tungaon pud namo. Hantod sa pagpanahon sa bayronon, igo ra mo moable sa envelope para ibayad ngadto sa among abang. Makita namo bisad karon na ako pang gitipigan ang gisugdan ni pastora nga mga envelope ug katong mga plastic bags nga among gibutangan aron dili mi masaag sa bayron niya. Kung naay masubra makatipid mi sa kuryente, sa tubig o asaban, ibutang namo sa savings ang sobra para naami nahinay nga tigom. Budgeting igsuon usa sa yawi sa atong paglingkawas sa atong pagkasayop sa atong pangunahunam. Ang budget igsuon mutudlo sa ato og gitawag nga disiplina sa paggasto. Kung wala kay sapi para sa sapatos, unya naa pa kay sapatos, ayaw palit. Buhi pamangka ng imong sapatos. Ganahang yung bagong sapatos, no? Mga babae ra ba kay naa kay mapalit nga sininang yelo, parisan og sapatos nga yelo, o sandals nga yelo, o blouse nga yelo, o karsunis nga yelo. Hasta ang iyang alahas yelo, hasta ang ngipon yelo. Mao na ron. Muna mga to ka sa doktor, moingon ang doktor naa kay sakit sa atay. Kay yiluwis na ka. Igsoon, sayop nga paghuna-huna.
Kinahanglan kung naa na kay mga estudyante, naa na mo'y allowance madawat, budget. Di kay kada dawat hala, napagota, palitan kaning Uncle Brew, palitan aning naas Don Macchiato, palitan. Mao nang wa pagali na human imong semana sa allowance, surot na. Una-una dili ka mamatay kung di ka mo inom og Uncle Brew o Don Macchiato. Dili ka mamatay. Amen? Pastor, panagsarabay ami mag-Starbucks. Kau ba ka? Ako karon mo inom gihampok og 3-in-1. Karon 2-in-1 na lang, gitangtang na namo ang sugar. Mas lami pa kaysa Starbucks o kaning Buscoffee. Perting mahala. Na ako'y amigo nag-meeting mi pastor. Siyempre, naami sa Buscoffee na nga order gimig Buscoffee, pero hot water please. Pagtalikod, butang rin siya. Masay gasto. Kaingon dyan ko nga bright ta anay pastura na. Brad na, panaigsuon, Brad. Unya na. Kay, maklaro ba yata? Igsuon, budgeting. Ngano ang budgeting importante? Aron makasabot ka kung naa kay abilidad mo bayad o wa kay abilidad mo bayad. Kung naa ba kay abilidad mo palit o wa kay abilidad mo palit. Kung wa kay sapi, wa kay abilidad. Ing ana kasimple. Pastor, na mo kay credit card. Ang credit card igsuuno sa ako, gamit kayo nako. Ngano, dili tungod kay makautan, but convenience. Di na ko magdagkwarta, nga ma-hold up ko, di na ko madagkwarta, nga makuhaan sa akong anak, madara na ko credit card. Muukay sila sa akong wallet. O sila makita, credit card na na. Why? Mawala na akong kwarta. Dili ma. Kana bang maglakaw-lakaw may tad palitaan na dad. Migor ko, wa ako'y kwarta. Card ra. Nya di man na mo dawat o card ng ice cream. Kana nagdaan, nagtuod ice cream, di na mo dawat card. Mayroon dyan ko, wa tay kwarta na. Di mo dawat o card. Makaagimi ka ng juice, na maligyag juice. Dad, init dad, bitaw. Magaling ka aircon ta. Di ba? Inom tag juice. Di na mo dawat o card. Why gasto? Pero ang uban sa ato, no na ay credit card, na ay sale. Makatipid ko. Ingon pa si Sister Bit, wa ka makatipid, nagastuan ka. So na gina, 50% off, but pasabot makabayad kag 50%. Wa ka nakasave. Kay ngano no mo nga kadaghanan sa ato mga tugmol tungod kay nakasale pero wa jud kay plano nga naa kay palitonon. Imo lang gi-check ang inventory. Unsay bag-o ron? Karaan naman ni. Akay bag-o na ni sale. Igsuon dili ta mo ngadtog mall kung wa kay paliton. Pabugnaw raman mi pastor. Okay ra nang pabugnaw basta ayaw ngadtog kan-anan, ayaw ngadtog palitonon kung wa kay budget. Timan paminaw ko igsoon, dili kinahanglan nga naa kay paliton kung musud ka og mall. Dili kinahanglan. Dili kinahanglan. Okay? Musud kag mall, pabugnaw na kayo gawas. Painit ba? Pero dili ka kinahanglang mo gasto. Uban sa ato, makasud og mall, kinahanglan na ay mabit-bit. Wa ko'y bag magamit. Igsuon, atong disiplinahon ang atong kaugalingon. Pabugnaw, sige. Gusto kag bugnaw, atos SNR sa freezer portion. Kurog yun ka. Pero ang ako lang buti pasabot igsuon, dili nato pasagdan nga madata sa atong pagbati. Tungod kay naatay mga nakita. Timan ang gitawag natong gamit sa yawa nga sala, lust of the eyes. Ang pagkahakog paagi sa mga mata. Kagwapa si Nina. Ako ning magamit. Kanus Ako kay bao. Uban po na ato. Nakapalit og si Nina. Medyo piot-piot. Mugamay bitaw ko. Mugamay ang si Nina igsoon. Dili ikaw. Ayaw na lang daginuta. Pasag di na lang na. Dili lagi ka mao tan-awon.
Ing na imong tapad, usay tanaw nimo nako. So igsoon, nagkautang-utang ta tungod kay wa ta kasabot sa budgeting, ikaduha nagkautang-utang ta kay wa ta kasabot para asa ang credit card. Ang credit card is for convenience, dili para ka malawom sa utang. Kabalo pa mo ang Amerika? If not 90% of the population indebted sa credit card. Na ako'y nabasahan nga article, bahin sa banking. Ang ilang kinabuhi naagyod sa credit card. Ang ilang source of income dako kaayo pag-abot sa credit card. Kay ang tao sa Amerika, grabe. Palit, sige lang gaswipe, sige lang gaswipe. Pamo kabantay, kung ingana mo nga tao, ang inyong mga wallet nangitom, nga naman nangitom, nagbaga na ang inyong card, sige kaswipe. Ning init, ang inyong wallet, nasunog na. Wa pa mo kabantay. Makabantay na lang mo pag-abot sa bill. Takuha ko na niya. Mubayad na kag minimum. Kabaw pa mo kung mubayad kag minimum, lipay ang bangko. Mo na gusto sa bangko, minimum ra imong bayran. Aron mukita ang bangko. Timan ni ang bangko negosyo na. Magpahulam sila kwarta, dili kay gimahal nila. Tungod kay gimahal ta nila, wa na nagmahal nato, nangita nagkwarta nato. Kada musud kag bangko, ilang tanaw nimo, kwarta ni. Mura po nag-networking, kada taong masturya, kwarta ni. Hilabihan ang bangko. Ang Shumart, maura po na, Ayala, maura po na, kada sud sa tao, kwarta ni. Kita po, magpailad, bitaw, kwarta mi. Igsuon ato ng bantayan sa ngalan ni Jesus. Okay? Kung wala kay kwarta, ayaw og palit. Bahala na. Pasur, kinang lang magnamog green nga sinina. Pangukay usa dong, di bitaw na simhuton. Ayaw pug sa kinahanglan branded pagyud. Wa may pagsudin mo nga to simbahan anniversary nga tanawon be. Oy, branded. Kuluray tanaw niya layo pagyud. Bisag galing abusot wa may makabaw. Kayang imong kulor green man sad. So atong bantayan nga dili ta madala sa panintal sa yawa sa gitog nga lust of the eyes. Pagkahakog, gusto ana, ug ang ato pong gitawag nga mga pamaagi sa yawa, aron masubay nato ang kalibutanong kinaya. Uy, ang among silingan, nakapalit og washing machine, mo palit pod me. Ang among silingan, naa sila flat screen TV. Bisagod LCD, LED, flat screen yung ilang itawag. Flat screen, palit pog mig flat screen niya. Ang imong karaan, bahala, no, asa na ibutang, basta na may flat screen. Ang among silingan na ay bagong salasit, palit po may bagong salasit. Yan na kay sapi, nakautang magaling sila, kami dahil makautang mampud mi. Mauna ni Ron igsuon. Gusto sa Dios nga makapautang ta, dili kita ang mangutang. Kita no karon mangutan ako, na imo duol nimo emergency, buwam sa imong 50,000. Kailan nimo makasali ka niya, makapahulam ka? Kaya ba ko inyong itubag? Uy, nakauna man ka. But pasabot, wala ta anak nga kantidad, kay wala pa ta nakakaton unsaon pagtipig. Ug tanan nga gustong mausab, musultiog. Pag-abot sa kwarta, hurot tayo. Anong hutdon man, kinanglan man naa mag-iuntay maipon. Di madapas suroy, di ginatinuod. Pila ang kilo sa humay? Kanang mahalon, akong gigamit, Jaguar man. Barato ra ang Jaguar, pero mas lamian pa kaysa mahalon. Naaras tabuan, barato. Tag 60 na ay tag 65 ang kilo. Kung wa mo'y sapi, mais lang sa igsuon. 45 na ba ang mais? Ay, lahi man sa ng mais pasoy, mo naman nagkuan ko, murag balas nga gikaon. Pero mangutan ako, kung magmais usa ka, nakakaon makagmais ka niadto, nabuhi ka namatay. Arte ra nang uban ay suon oy. Arte ra gyud. Hilas ra gyud. Hilas ra.
Usahay, mas may nang matigawang na kano, kay kung matigawang na ka, magunahon na naman kag mais. Pero bata pa, ganador. Makagana mo ganing ganador. Nahilasan ni mo, oy. Gusto rin ko igsuon mausab ang atong pangutok. Di ko ganahan magpabilin tas utang-utang tungod kay hilas. Bahalag pobre basta hilas. Ako bahalag pobre basta dili hilas. Amen? Way utang. Makatanaw kas mata sa mata. Buta ka. Ayaw na lang una-una ang kinahanglan kang mukumpit sa imong silingan. Kinahanglan mas gwapo kag bag kaysa at tumig Japano kay giimbitan ko gwali dito. Ngadto mi sa second hand store. Na maligya sila Louis Vuitton. Ko agrapia second hand Louis Vuitton. Tanaw mis presyo. Sa Japan ha, yen tag 300,000 yen. Butang, kung kitahin lang nakikota, gipalitin mo, may mga sulod, ginamos. Balon sa paniod to. Pero hilas og bag. O sila kay mo, ginamos ra isod. Parisan og mais, nya na ay saging, pakals. Ang punto sigsuon, usahay ba, ato lang klaruhon. Unsa magitumong, nganong kinahanglan kang mugasto ni anak, kung pwede raman dili. Maayong buntag. Bugat sa akong kasing-kasing, magampo ko nga matangtang sa pagkautang ang igsuon, pero way hunong sa pagpangutang. Gitudluan ta sa Biblia, na ay kaalam sa pulong sa Ginoo, nganong di man nato gamiton. Ug tanang mo gamit na, sugod karon musulti og. Ay, salamat sa Dios. Hinaot kung magbisita mo sa inyong balay, wa nay hilas. Grabe. Palitan kanang Italian bread. Kanang mahalon nga tinapay, butang ang mahalon nga kiso. Ya na may budget ani, okay ron tagnaan ano, gyud problema, pero kung wala pito budget. Malunggay bread buhi na ta igsuon. Sustansyado pa. Ingna imong tapad pamati. Okay ra ko kuan pastor kanang malunggay bread basta ubay-ubay pud taon pastor ra kay gamay ra ba kay na siya. Pag tuni mo tuan ra sa ilaw mo ana kaabot diri. Palitan tikaw gatos syaro. Pero ang punto sigsuon ba nga makakat-on ta gunahuna unsay tudlo sa Ginoo kay ang gusto niya kita ang magpautang dili kita ang mangutang. Of course na yung mga espesyal nga panahon okay ra na. Pero dili kada adlaw espesyal. Mayong butag. Anniversary, naglitsyon ta, praise God, pero kada Domingo litsyon? Oh. Pagmatngon, oy, ayaw po down. Ina imong tapad nga naguol. Ikaw to no. I think because of time, I really would like to pray today. Ayaw utang kung wa kay kuhaan sa imong giutang. Wala kay pambayad. Ayaw pud mo og pangutang kung nag-ihap ka sa imong makubra nga wa pa ni abot. Mura kag niutang sa ang imong ibayad itlog nga wa pa nangitlog ang imong manok. Niadto na ako'y mga manok nga gusto kong mangitlog. Nakaitlog kog 30 ka buok. Wa magid na himong piso. Kung ako lamin kanon na lang ninako kay wa mangyud ako na lang iiluto pagkuha sa among kuyog sa balay. Baho naman ni pastor. Wa mo ko kay baho nga di din siya mapisok kung kay baho lang ko ako na nang gihimong apritada. Kalayo apritada niya. But pa sa batigsuon ba? Sa atong panaginot usahay magkaingon-ingon unta. Na ay plano ang Ginoo. Gihatagan tiniya og kahibalo, kaalam ug panabot. Kana siya makuha na nato sa iyang pung og pagtudlo sa mga nakasabot. Kung wa kay alamag, pangutana. Na atay mga kaigsuonan diri sa simbahan, mutabang ginaglibre, di na mo charge. Ilang i-charge? Charge to experience. Pero pangutana gyud, ayaw pasagdi nga magkaingon-ingon ka.
Pangutana, magsugod kag negosyo, pangutana tong mga taong gikan na ni ana para makabalo ka kung okay ba o di. Na yung mga tao ganahan gitawag nga kanang water refilling station, mayo man ang water refilling. Pero pangutan atong mga nanirado, ngano silang nanirado. Perting taasas kompetisyon, nagpabagsakay sa ilang presyo, wa na'y mahalos mabilin para sa ilaha. So ngita kaglain. But pasabot, mahibawan na nimo kung mangutana ta. Ayaw pasagad paalig-alig nga kabaw ka niya, wa jud kay na pangutanan, ayaw. Di man ka munaog sa imong estado sa pagkatao kung mangutana ta sa mga nahibalo. Amen. Kitahay mangutang kag 1 million, for example, kinahanglanon sa pagsugod ng negosyo, okay. Pangutana ang nakasabot, pila interest na, pila may kitaon nimo sa imong negosyo. Makabayad ba ang imong negosyo sa imong interest? Ug naa pa ba kay mabilin sa pasweldos mga tao, bayad sa suga, bayad sa abang, kompyuton gyud na gitawag na ana nato nga due diligence. Tun-i ug tun-i. Aron dili masayang ang hago nga imong pagasugdan sa ngalan ni Jesus.